Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Автолайф. Сурув ҳастам дар хизмати шумо. Имрӯз рӯзи якшанбе аст. Бинед чӣ хеле мошини мозорам ободай ва якчанд мошинои биқагия дар ин навор. Лайкура бизанед, дар ҷой бароҳат бишинед, навора то охира тамошо кунед. Вақти шуморо намегирам. Спонсори канали мо Акай Ҷурабека, мардума ба граница буда меёра. Нархош арзон ай бародарҷоно. Бародари боваринокай. Нан визиткаш дар болои экран ҳаст. Занг бизанед, ай номи канали Автолайф бо барои шуморо скидка мекунам. Нафари документош нотугра, документои шуморо 100% карда метаҳам. Саломат бошен. Фикротону ди нарх наво бинависед. Нарх наво арзон ё ки қимат? Неки ҳар чиза бисёр бародар ман мепурсам нарх наво арзон аст ё қимат? Бародарҷон, нарх наво ҳамон хела қимат ай бигем. Моли вообще арзон ҳам чидаги нест. Ба ӯ хотире ки мақсад савдо нест. Агар нарх наво ҳамон нарх наво пешинае. Так что рафтем. Маромат Таю Такиенри бародаро ки имри 6 солуш 2020. Хуб объеми моторуш 2.5 бензин. Вагон ай полни фулай, полни наворот. Бозам аҷо шахшу ба навор мегӯем тамошо кунем 5 та камера. Так. Кафа тамошош кунем. Застанеш биқагияне вагон. На салонуш. Хуб 26000 пробег, салон сиё, обогрев лифт. Так. Монитор, охлаждение, массаж. Обогрев пешхафу, полный фулай. Акил белюк. Чанд сум гуфти Акайра? Нақша. Нархиш 38000. 38 та номер телефон табуа камон. 903 13 0100. Занг мезен якав барои шуморо бештар маълумот мекунад кадомиш маъқул мешавад. Ва боз яка чанд мошин дорам. Наки M6 Alexoi Now. Alex бардоро 4.6 объемаш. Шасияни бавнош. Бесключевой доступ дора. 2008 солай. На салонуш. نه فونکسیونش ببینیم. چهار الکتروپاکت، کожний салон, мултирул, коробка автомат, монитор, старт стоп дора. Салонш тоза акай. Ша чанд та гуфтеси? 130,000 мега. Номро табгӯя бор дига оҷи. 905 05 00 5098. Ина маромат занг бизанед. Чахчах кинед. Астраҷи караван бародаро 2003 сол, инжекторай, 4 та баллон нав дора. Состав бинем.
حجت داره ها جی؟ 65 با معامله حجت داره 65 تا میگه با معامله خوب داره میگه در عقبش رو چنای پشش الکتروپاکت های کاروبکاش مکانیک کانسنرش کار میکنه کانسنرش کار میکنه 004 04 70 16 یا من زنگ زنیم با چخ کنیم اوپل خچبه گاردارو 97 ساله یا بیام یک 6 خطی یک تماشا میکنیم چشکاش سوزه سالانش نام 66 79 39 4 تا درش روشنوی коробкаш механик اینجا مانیتور چسبوندیم 4000 پرابک کانسنر داره و کار نمیکرده چند هفته سیرکه 40000 میگه که هم نمره عقیب داد دامو نه من زنگ زنه کده با معامله میشه یک امری دوباره داره 2009 هم سال بیام 24 قطعی 19 میگه که ترانزیت واگن همون آن پراور کده تایورای واگن های اما زیاد پلا بینیم اما شمگه چی داره چی نداره ماشینت краскаш анзура айрон ҷош хеле задагӣ хиркадагӣ надора ақибошам электропакетай мисълчиҳои доступ дора 4 та электропакет кожни салон коробка автомат старт стоп автопилот иш мултирули ду тарафа хоб монитори заводской кожни салон номро чанд буд 009 8006 иша чанд тафтисе иша 115 та мега ка бо муомила дора намарамад занг занен чахчах кине карола як бародаро сола биём шабу габурга ка 2007 یک هشت گفتی ها؟ چهار تا بالون نو داره Arxivoş ham ne bunun beş saçı. Bunun beş. Arxivoş ham elektropaket hay. 4 ta elektropaket, коробкаш механика, монитор дора. چند هفته سیراجی؟ 65 تستیم، موتورش گارانتی، کوزوفش توزیع کیزو فقط تستیم. نماش 100 فوزه. پوش شکن. یا ورگه نقشه گوجی. نقشه ورگه بود. 65000 میگه که با مومیلا میشه آخر.
Faqat sum variant yalish. Faqat sum. G'ayz sum dar kurda kada baram xazon kadase. Номро табгу 918 23 51 ина маромад занг бизанен бо хадхилш чахчах кунем. Toyota Fielder бардоро 2011 сол объем 1.8 хати ина як тамошо мекунем. Фул шуда искаш на 4 диска. Як салон шабинин. Пушек. Вагон аянка. Вагон бардоро асамуш кашидеги аянка. 20 рӯз шид мошина оданша без ключҳои доступ дора, 4 та электропакет, коробка автомат, монитор, старт-стоп. Салонуш тозак. Ягаш 11 сол. Ҳамин номро ка 009 чанд тафтаси роҷи 95 та мега ка бо муомила мешава. ина маромад занг бизанед чахчах кунем.